वेस्ट अफ्रीकन सब रीजन की बात करते हैं. दिस रीजन शोज थिक फॉरेस्ट. जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ पे थिक फॉरेस्ट है. वेस्ट साइड पे रिवर कॉन्गो इज इंक्लूडेड इन दिस रीजन, क्योंकि रिवर्स यहाँ पे मौजूद थे. कितने रिवर्स थे? तकरीबन हमने बात की थी इनमें 19 और 9 आई थिंक. दिस रीजन शोज हैवी रेनफॉल बिकॉज ऑफ इट्स रिच फ्लोरा विच सपोर्ट गुड फोना. इनके फ्लोरा की वजह से जो है, फ्लोरा मीन के इसमें जो है ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं कि ये ट्रीज वगैरह हैं, जिनकी वजह से जो है ये ज़्यादा फॉरेस्ट, थिक फॉरेस्ट हैं, और उसकी वजह से फ्लोरा विच सपोर्ट गुड फोना. इनकी वजह से जो है इनका बहुत अच्छा फोना है. तो इस फोना में जो है किस टाइप के एनिमल्स हैं? गोरिल्ला, गिबॉन, ग्रेट एप आर प्रेजेंट. इनके गोरिल्ला, गिबॉन जो हैं वो प्रेजेंट हैं. पेटिडी फैमिली और बर्ड्स आर कॉमन, ये हैं. ठीक है. इसके अलावा जो है एलिफेंट्स, पैंथर्स, लायंस आर प्रेजेंट. ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, इस फोना में. नेक्स्ट सब रीजन है साउथ अफ्रीकन सब रीजन, यानी कि टॉप की तरफ है. दिस साउदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन दिस रीजन. इट शोज पेक्यूलियर फोना. सिक्योरिटी बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये देखें, ये सिक्योरिटी बर्ड्स हैं. सिक्योरिटी बर्ड फाउंड इन ओपन ग्रासलैंड एंड सवाना ऑफ सब सहारन रीजन. वहाँ पे ये पाए जाते हैं. अफ्रीकन मोल्स हैं, अफ्रीकन मोल जो हैं वो ये हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं. रेड्स हैं. इसके अलावा बेंडिकेट्स आर स्मॉल और मीडियम साइज ऑफ मार्सुपियल ओमनीवोरस, ये हैं यहाँ पे. इसके अलावा साउथ अफ्रीकन लंग फिशेज हैं, जिसे प्रोटोटेरस कहा जाता है. ये यहाँ पे लंग फिशेज इस रीजन का जो है ये फोना है. लास्ट वन है मेलागेसी सब रीजन और मेडागास्कर. ये मेडागास्कर का अलग से जो है वो मैप है यहाँ पे. यहाँ हम इसे कह सकते हैं कि ये आइलैंड है, किसके नॉर्थ साइड पे, सॉरी साउथ साइड पे था. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका एथियोपियन रीजन है. एथियोपियन रीजन के जो है ये साइड पे जो है मेडागास्कर, और यहाँ पे इसका ये मैप है. इट इंक्लूडेड इन मेडागास्कर एंड नियर बाई आइलैंड. Darlington separated this Madagascar from Ethiopian region. In this region, Chameleon or Chameleon are lemurs are more popular. इनके lemurs जो हैं ये हैं, lemurs जो इनके बहुत ज़्यादा इनके यहाँ पॉपुलर हैं. ये तकरीबन इसे हम कहते हैं कि ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, इनके रात को निकलते हैं. और ये Chameleon हैं. Chameleon की बहुत सारी इनकी स्पीशीज जो हैं इस मेलागेसी रीजन में जो है वो पाई जाती हैं. इट हैज़ नो कनेक्शन विद द मेन लैंड. इनके मेन लैंड से इनका कोई कनेक्शन नहीं है. इनके चारों साइड से आप देखें, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, चारों साइड से जो है ये सराउंडेड बाय वाटर और ओशन है. Evolution is continued. Many eutherians has invaded in that place, but in Madagascar there is no fresh evolution. फ्रेश एवोल्यूशन जो है इनमें नहीं है और ना ही हुई है, क्योंकि ये बहुत ही इनसे अलग से जो है वो मेन इनके लैंड है, जो कि इनका कनेक्शन जो किसी रीजन के साथ नहीं है. ओनली ओल्ड एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेटेड हैं. दिस सब रीजन शोज डिसिमिलरिटी इन फोना व्हेन कंपेयर टू द मेन लैंड. तो उससे जो है काफ़ी डिसिमिलरिटीज हैं जो मेन लैंड में प्रेजेंट हैं. एथियोपियन रीजन के सब रीजन्स हम पढ़ चुके हैं, जो कि 4 सब रीजन थे. नाउ वी डिस्कस अबाउट फोना ऑफ एथियोपिया. इनके एथियोपिया में किस टाइप के एनिमल्स हैं और उनका क्या फोना है. मैमल्स को देखते हैं. मैमल्स इन एथियोपियन रीजन किस टाइप के एनिमल्स हैं. इसमें जो है ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं कॉमन हैं, जो कि कॉस्मोपॉलिटन हम इसको कह सकते हैं, या कंटिन्यूएशन जो हमने पढ़ी थी इसमें सिंहाना है, पेंथा टाइगर्स हैं, इसके अलावा पेंथा लियो है, जिसे लाइन कहा जाता है. ये इनका जीनियस है और यहाँ पे इनके कॉमन नेम है. लियोपार्ड है, कैमल है, डियर है, पिग है, डोंकी है, लेमर है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिबॉन, इकस हॉर्स है, एलिफेंट है. इसमें जो है तकरीबन वो तमाम एनिमल्स हैं जो कि ओरिएंटल रीजन में जो है बहुत कॉमन हैं. इनके यहाँ पे एथियोपियन रीजन मैमल्स विल शो रिजेम्बलेंस विद द मेमेलियन फोना ऑफ ओरिएंटल रीजन.
اٹ از بیکاز دے ہیو لینڈ کنیکشن پریویسلی. ان کے پہلے جو ہے ان کا لینڈ کنیکشن جو ہے وہ موجود ہے. کیونکہ لینڈ کنیکشن کون سی سائڈ پہ موجود ہے؟ ایک تو سہارا ریجن اور دوسرا کون سا تھا؟ ہمالیہ ماؤنٹین والا ریجن. فونا آف ایتھوپین میں ہم برڈس کی دیکھتے ہیں کہ برڈس کا جو ہے کیا فونا ہے، کون کون سے برڈس ہیں، کس ٹائپ کی ہیں، کون سے اسپیشیز جو ہیں وہاں پریزنٹ ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ برڈس آف دس ریجن آر ٹو ٹوڈ آسٹرچ. ان کے ٹو ٹوڈ مین کے ٹو ان کے لیگز جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. جیسے آسٹرچ کے جو ہیں یہ ٹو ہیں، یا جتنے یہ برڈس ہیں ان کے جو ہیں یہ ٹو ہیں، ٹو لیگز ہیں، ٹو فوٹڈ ہیں، ٹو ٹوز ہیں. تو کیملس جو ہے یہ آسٹرچ ہے. ہارن بلز ہیں، ہیرونز ہیں، پجنز ہیں، پیرٹس ہیں، ککوز ہیں، اسٹروکس ہیں، فنچز ہیں. یہ تمام جو ہیں ان کی اسپیشیز یا ان کے جو ان کے ڈائیگرام یہاں پریزنٹ ہیں. ان دس ریجن سم ایکسکلوسیولی برڈس آر پریزنٹ. دے آر آسٹرچز. ان کے کچھ ایکسکلوسیولی برڈ جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. پیٹڈی ہیں یہ ہے. اس کے علاوہ ہیمر ہیڈڈ برڈس یا ماؤس برڈس یہ کہلاتے ہیں. یہ ان کا کیا ہے ایتھوپین ریجن کا فونا آف برڈس ہے. نیکسٹ اسٹڈی اباؤٹ ریپٹائلز ان ایتھوپین ریجن. فونا کروکوڈائلز اینڈ ریپٹائلز آر ویری نیومرس. ان کے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ٹیسٹوڈو ہیں یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹورٹائز وغیرہ ہیں وہ پریزنٹ ہیں. ٹرائنکس ہے. ٹرائنکس جو ہے سافٹ شیل ٹورٹائز ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ٹیسٹو ہارڈ شیل ہے. ٹرائنکس جو ہے وہ سافٹ شیل ٹرٹل اینڈ ٹورٹائز ہیں. اس کے علاوہ سیمیلون ہم نے کہا تھا کہ یہ اس میں بہت زیادہ ہیں یا مین جو ہے اس میں پریزنٹ ہے. اٹس دا کیریکٹرسٹکس آف دس ریجن. اور اسپیشلی جو ہے وہاں پہ تھے میلاگیسی سب ریجن میں ڈریکو ہے. ڈریکو مین کے فلائنگ لیزرڈ جو ہے یہ پریزنٹ ہے جو کہ فلائی کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ان دس ریجن مینی اسنیکس آر پریزنٹ. اسنیکس جو ہیں وہ اس کے ڈفرینٹ ٹائپ جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ریٹل اسنیک جس کے لاسٹ پارٹ پہ جو ہے وہ کیا ہے ایک جھنجھنا سا ہوتا ہے جو کہ ریٹل کی طرح جو ہے وہ بجتا ہے. اس کے علاوہ کوبرا ہے. وائپرس ہے. وائپرس ہیں پٹ وائپرس اور وائپرس ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہیں وائپرس پریزنٹ. پائتھن ہے. اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ ون جو ہے سائکلوپس ہے. جینس ہے اس کی بلائنڈ اسنیک. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بلائنڈ اسنیکس ہوتے ہیں. ویسٹ انڈیز زیادہ تر جو اس میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ نان وینمس ہوتے ہیں. ان کے زہریلے نہیں ہوتے. آئیز لائی بینیتھ دا اوپیک ہیڈ اسکیلز. یعنی کہ ان کے ہیڈ اسکیل کے نیچے جو ہے وہ ایک اوپیک کلر کا جو ہے وہ اسکیلز پریزنٹ ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں. ان کی باڈی کورڈ جو ہوتی ہے وہ اسموتھ اینڈ شائننگ اسکیلز کی ہوتی ہے. تو یہ ایک ڈفرینٹ یعنی کہ اسنیک تھا جس سے میں نے آپ کو بتایا ہے. Next fauna is amphibian fauna in Ethiopian region. This fauna is distinctive. It is represented by Caecilian and Anura. Anura ان کے frogs وغیرہ Caecilian جو ہیں وہ ان میں present ہے. یہ Caecilian ہیں اور یہ Anura frogs جو ہیں ان کی type جو ہے وہ present ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ آف آل ریکوفورس. ریکوفورس جو ہیں وہ کس ٹائپ کے فراگس ہیں؟ وہ یہ ہیں ان کے یہ زیادہ تر جو ہیں کہاں پائے جاتے ہیں؟ انڈیا میں ہیں, میڈاگاسکر میں ہیں, جاپان میں ہیں. لانگ ٹوز ہوتے ہیں ان کے ٹوز جو ہیں یہ لانگ ہوتے ہیں وتھ اسٹرانگ ویبنگ ہوتی ہے ان کے درمیان میں. اس کے علاوہ ان کے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹری فراگ بھی ہیں کیونکہ ٹری فراگ ہیں. اس کے علاوہ ان میں جمپنگ بھی ہے یعنی کہ یہ جمپ کرتے ہیں. آربوریل یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آربوریل لوکوموشن ان میں موجود ہے. اس کے علاوہ ہائلا ہے یہ پریزنٹ ہے ہائلا. اس کے علاوہ مائکرو ہائلا ہے جو کہ اسمال سائز میں ہوتا ہے. اسمال سائز فراگ کو ہی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ زینوپس ہے. زینوپس جسے ہم کلاڈ فراگ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس زینوپس ہے. کلا اس کے جو ہیں یہاں پہ فنگرس کے یہاں پہ لانگ کلاس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. یہ سب سہارا افریقہ ریجن میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں. ان کے زینو مین اسٹرینج اینڈ پس مین فوٹ ہے. ان کے اسٹرینج فوٹ ہیں ان کے ٹیئرنگ فوڈ کے لیے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں اس لیے اس کو زینوپس
फ्लॉट फूड कहा जाता है. इट इज एक्सक्लूसिवली इन दिस रीजन जो है वो पाए जाते हैं. सिसिलियंस आर एबेडेंट, इनके सिसिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. इसके अलावा टेल्ड एम्फीबियंस आर एब्सेंट, इनकी जिनकी टेल होती है वो एम्फीबियन जो है वो एब्सेंट हैं या बहुत कम रेंज में जो है वो पाए जाते हैं. ज़्यादातर जो है इनमें सिसिलियन एंड एन्यूरा का जो है वो फोना मिलता है. लास्ट वन फोना ऑफ एथोपिया इज फिशेज. इनके फिशेज एथोपियन रीजन में जो है इनका फोना क्या है, किस टाइप के फिशेज जो है वो यहाँ प्रेजेंट हैं. प्रोटोपटेरस अफ्रीकन फ्रेश वाटर लंग फिशेज इज सीन इन दिस रीजन. इससे पहले भी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि इनमें लंग फिशेज जो हैं वो प्रेजेंट हैं. शार्क है, शार्क आपने देखिए कहाँ पे ज़्यादातर जो है ये ओशन में मिलती है. इसके अलावा ट्यूना फिशेज जो हैं वो भी बहुत ही इनके कहाँ पे वार्म सी में पाई जाती हैं. और इसके अलावा जो है एक्सटेंसिवली कमर्शियल भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है कैट फिशेज. कैट फिशेज को कैट फिशेज, वाई इट इज कॉल्ड कैट फिशेज? मेनी कैट फिशेज आर प्रोमिनेंट बार्बल्स की वजह से. ये प्रोमिनेंट बार्बल्स जो हैं प्रेजेंट है विच रिजेंबल कैट विस्कर. यानी कैट विस्कर या उसके जो है ये आपको उनके जो नज़र आते हैं कैट के भी कुछ आते हैं. तो ये इस फिश की इस रिजेंबलेंस की वजह से इसको कैट फिश कहा जाता है. इसके अलावा ये स्मॉलर साइज में भी होती हैं. दे आर मोस्टली इन एक्वेरियम हॉबी इफ स्मॉल. नेक्स्ट है सिप्रिनिड्स हैं. ये सिप्रिनिड्स ये ज़्यादातर जो है एक्वेरियम में ही प्रेजेंट होती हैं, कलरफुल होती हैं. इसके अलावा दे रिलेटेड फ्रॉम कार्प फैमिली एंड फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, वहाँ पे ये मौजूद होती हैं. इसके अलावा 6th वन एंड लास्ट इलेक्ट्रिक फिशेज आर कॉमन इन दिस रीजन. इलेक्ट्रिक रे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक रे यानी कि अपने दे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम. अपने ये जो है ये कहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जनरेट करती हैं ताकि अपने एनिमी से बचें और दूसरों को भी बचाती हैं. तो इलेक्ट्रिक रेज जो है इसमें ज़्यादातर फिशेज जो है वो प्रेजेंट है. तो ये फोना हमारा था एथोपियन रीजन का. एथोपियन रीजन में लास्ट फिशेज